Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bara 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 bara. Sura bandala rabani biri 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 bara 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 bara. धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम 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 होली 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 Hallelujah, Shana Rabani, Kala Rabani, Dara Bandala Rabani, very, 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 bara, 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 bara. Urabandala Rabani, Dara Bandala Rabana, Daraba, Shabari Karaba. Hallelujah, 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 Danya Jesu, Danya Jesu, Danya Jesu. Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Tumara Pitram, Danya Tumara Pitram. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Pura Vatramani Karava Shabari Kalaravani Adaravani Kalaravani Daravandala. Pura Vandala Ramana Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Urara ba 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 shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Prabhu. Dhanya, 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद ग्लोरी उदारवानी खारव शाबारी काला रवानी आदरवानी खारव क्रमना करवम काला रवा. Holy, 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 holy. जीसु का नाम रे दया करो, जीसु का नाम रे दया करो, जीसु का नाम रे दया करो. Hallelujah, shabba ba 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 ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba. Shabba ra ba 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 ra ba. उदारवानी खाला रवानी आरा बारा बारा बंदा रवा. प्रभु तुम्हें महान 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 और सर्वशक्तिमान परमेश्वर. जीसु का नाम रे दया करो, जीसु का नाम रे दया करो, जीसु का नाम रे दया करो. इदारवानी खारा बक्रमना दारबंदा रवाना दारबंदा. प्रभु जीसु में बहुमूल्य रक्त रमान को धौत परिष्कृत करो, पवित्र करो. पवित्र आत्मा रे प्रत्येक को परिपूर्ण करो प्रभु. अवन करो मंडली समूह को मदद तुम्हें दया करो. तारावानी खारा बक्रमना करवा. हालेलुया कार्य आरंभ कर तोर समाप्ति भाव प्रभु ताहा सफल करिया पई साहाय्य कर जे प्रिया माने प्रत्येक तुमरे स्थिर रहिबो. अबध्य जे जे दूर अग्रसर होछि से अनुसार तार आचरण करिया उचित. हालेलुया हालेलुया तेणु से आद्य प्रेम रे स्थिर रहिबा पई प्रभु तुमे साहाय्य करो. हालेलुया हालेलुया कानो नो प्रभु प्रथम थिबा अनेक लोक जे शेष रे पड़िबे मात्र शेष रे थिबा अनेक लोक मध्य प्रथम हेबे. Hallelujah, 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 hallelujah. Ura baba baba raba 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 raba. Ura bandala rabani kharava shakala rabani adaravani kharavandala raba. जीसुं का नाम रे जीसुं का नाम रे जीसुं का नाम रे दया करो. आमान करो सहभजना तुम्हारा संतोषन कहो. पिता जे परिचांति से प्रिय भाव रे आत्मा सत्य पितांग उपासना करी सत्य उपासक भक्त मान को दया करो. तुम्हारा आगमन समाप्ति निकटवर्ती प्रभु एथरे मध्य सर्वदा जागृत प्रस्तुत सिद्ध हवा पाई तुम्हें मान को अनुग्रह करो. हालेलुया शारीरिक सांसारिक मनन हो आत्मिक मनवा पाई तुम्हें दया करो. कारण शारीरिक भाव न प्रभु मृत्युजनक मात्र आत्मिक भाव जीवन में शांतिदायक अटे. दारवानी खार वर्षा कुलारवानी आदारवानी खार बंदा रवा. धन्य धन्य तो नाम धन्य तो नाम धन्य तो नाम धन्य. जीसु नाम जीसु नाम दया करो. आत्मा मान करो दुर्बल करे आमान को साहाय्य करती से सदा सर्वदा आत्मांकर प्रभु सौभाग्य लाभ करवा जमानकर आवश्यक अटे. उतारावानी खाला रवानी खारवा. जीसु नाम रे जीसु नाम रे जीसु नाम रे दया करो दया करो.
होली 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 आह्वान कर अनेक गुणाविशेष पूर्ण करने साहाय्य कर प्रभु उत्तम विषय सब पवित्र आत्मा साहाय्य दृढ़ रूपे धन रक्षा निमित्त दया कर इधर वाणी खार वर्षा काल रवा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ओ प्रभु समुदाय जगत रे समस्ते प्रभु अनेक अनेक समस्त मध्य मन परिवर्तन करंतु प्रभु अपना सृष्टिकर्ता को चिन्हतु जानतु परित्राण सत्य समुद्र ज्ञान प्राप्त हंतु पवित्र आत्मा दान प्राप्त हंतु और प्रभु सब तुम संकल्प ता अन्यथा करा जाय पारिबो नाही तुम्हें कार्य करूछ प्रभु केवल शैतान को अनुमति दिया जाइथिबा हेतु से तार कार्य साधन करूछ मात्र तार समय शेष होई गलानी मुदरवानी खार वर्षा कालारवानी खार बंदनमा से आउ बेसी समय कार्य करि पारिबो नाही इधरवानी खार वर्षा कालवा अनंत काल पर्यंत प्रभु से आउ कार्य करि पारिबो नाही मात्र से अनंत काल से दंड प्राप्त हबो इधरवानी खार बंदनमा ओ प्रभु आउ से पराक्रमी दूत जनक आओ प्रभु शैतान को प्रभु से बांधि से पाताल कुंडल निक्षेप कर सहस्र वर्ष पर्यंत आओ से जाति समूह को भ्रांत कर सहस्र वर्ष समय प्रभु तुम्हें तुम राज्य स्थापन कर तुम्हें राजत्व कर प्रभु एवं साधु माने उठी से राजत्व करेंगे इधर मानी खार वर्षा कालरवा एवं आओ से अंतिम विचार पर प्रभु शैतान को मध्य से भंड भाववादी भंड ख्रीष्ट समान को मध्य से अग्नि महोदय निक्षेप करा शैतान जाने तार भविष्य कौन इधर मानी खार वर्षा कालरवा जदि भयंकर भाव शैतान कार्य करुच्ची सर्वत्र तुम्हें न चाहे से किसी करि पारे नाही इधर मानी खार वर्षा कालरवानी खार बंदरवा साधु धार्मिक मान को मध्य आओ प्रभु आओ से विशेष भाव आओ प्रभु से परीक्षा करुच्ची आक्रमण करुच्ची ताहा केवल से परीक्षा सिद्ध हवा निमंते तुम्हें अनुमति देइछ जेपरि प्रभु तुमर सद्भक्त माने साधु माने धार्मिक माने मुकुट प्राप्त हेबे हालेलुया 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 कारण कर्मानुसार तुम्हें फल दब जदि आमंटर कर्म नहीं ताले आमने की फल पाइबु की पुरस्कार आमने पाइबु उदारवानी खार वर्षा काल रबा जीसु नाम रे दया करो आह्वान कर आंतरिक पुरुष दिन दिन नूतनीकृत हो प्रभु दृढ़ भूमि साथ हो मंडली निष्ठा प्राप्त हो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी टू गॉड तुम्हारा महा अनुग्रह रे ओ प्रभु अनेक अनेक अंकर और प्रार्थना द्वारा एवं मोर विश्वास अनुसार मध्य प्रभु तुम्हें मृत्यु मत तुम्हें बंची अछ हालेलुया अनेक दिन पर्यंत गोटे वर्ष हो गलानी आ तुम्हें मत उठे अछ प्रभु आ तुम कार्य पुनर्बार तुम्हें व्यवहार करुछ तुम इच्छा अनुसार विभिन्न स्थान मान को जाई कार्य करने तुम्हें मत साहाय्य कर मो इच्छा नुहे सब तुम इच्छा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जीसुंक नाम रे तुम्हें दया कर तुम्हारा पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण करी प्रभु जीसुंक नाम रे प्रार्थना करूछि अंधेला এই জীবন যিশু নাম গাই अंधेला এই জীবন যিশু নাম গাই অগানে পথে
What a friend we have in Jesus. All our sins and peace together. What a privilege to die. Everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain to bear. All because we do not carry into God in prayer. Oh, how weakness and temptation that are standing us. We should never be discouraged. We need to the Lord in prayer. And we find a friend of faith who will all our sorrows share. Jesus knows our every weakness. To the Lord in prayer. Are we weak and heavy, Lord? But is the Lord of care. Praise the Savior, feel our grace. To the Lord in prayer. Who thy friend despite forsake thee. Take it to the Lord in prayer. In his arms you'll take us thee. We'll find that soul of prayer. In his arms you'll take us find the soul of prayer. Hallelujah, 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 hallelujah. Udaravani Karavatramana Daravangala Ravana Daravashabara Bara 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 Uravangala Ravana Daravangala Ravani Biri 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 Bara 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 Holy 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 Hallelujah, 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 hallelujah.
ধন্য যিশু 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 ধন্য Holy, 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 Shabba pa 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 pa. Ribili biri 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 bara 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 bara. Shabba bara 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 bara. Ura bakrani kala ravani adaravani kala ravani adaravani kala ravani kala ravani. Holy 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 holy. Holy 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 holy. যিশু का नाम दया करो যিশু का नाम दया करो যিশু का नाम दया करो Lord humble sara समय sara समय sara समय sara समय sara da 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 pa 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 sibara bara 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 sabara bara 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 Ura bandala ravana sara bandala ravana sara bandala ravana धन्य যিশু धन्य যিশু धन्य যিশু धन्य যিশু धन्य प्रभु 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 होली 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 हालेलुया 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 सबरी काला रवानी आदारवानी दारवंदल रवाना दारवंदल Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah. Vashana Ravani Khala Ravani Ada Ravani Daravandala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Rabba. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य যিশু धन्य যিশু धन्य যিশু धन्य যিশু धन्य যিশু धन्य যিশু धन्य तुम्हारा पवित्र नाम 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 पूरा बत्रमणि काला रवनि अदरवनि खाला रवनि अदरवनि दारवंदल रवना दारवंदल रबा Praise and give the glory. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य যিশু धन्य যিশু धन्य যিশু धन्य যিশু धन्य যিশু Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Siba ba 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 ra ba ra ba ra karavandala ramana daravandala ramana daravandala ramana daravandala rama. I praise and give all the glory, 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 praise and give all the glory. Itaravani Karavasha Kalaravani Adaravani Karavandala Ramana Daravandala Ramana Daravandala Rabba. Your name be exalted, your name be exalted, your name be exalted, your name be exalted, your name be exalted. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
प्रार्थना चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद प्रशंसा गौरव महिमा संभ्रम तुमको प्रभु मैं महान परमेश्वर अत्यंत प्रशंसनीय प्रभु हालेलुया 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 तुम पाखरे मुखापेक्षा मध्य नाही प्रभु हालेलुया ग्लोरी बी दाइन माइटी लॉर्ड हालेलुया उला खाला बंदा मानी खाला बरबंदा मानी शक्ति प्रभु और प्रभु कितने सुंदर मैं प्रार्थना करूं कितने सुंदर गीत गाए प्रभु हालेलुया 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 उला खाला बंदा मानी खाला बरबंदा प्रभु हालेलुया हालेलुया और प्रभु जहा वास्तव में पालन करिया में तुम्हें आमन को शक्ति दियो प्रभु हालेलुया उला खाला बंदा मानी खाला बरबंदा प्रभु तुम्हारे आत्मा को द्वारा से प्रेम तुम्हें भरि दियो प्रभु हालेलुया 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 शत्रु को प्रेम करिया में उला खाला बंदा मानी खाला बरबंदा परीक्षा सहाय करिया में इला खाला बंदा मानी खाला बरबंदा सब किछि प्रभु करिया में तुम्हारे शक्ति तुम्हें प्रदान करो हालेलुया उबा बाबा नि खाला बरबंदा हालेलुया निश्चय प्रभु तुम आगमन समय ये समस्त ओ प्रभु आउ रहिबो नाही हालेलुया ग्लोरी ग्लोरी होसाना 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 ओ प्रभु समस्त जगत मध्य छाड़ी आमन को दिबाक पड़ियो प्रभु हालेलुया आत्मा का निकट आत्मा फेरी दियो प्रभु हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु तुम्हें निश्वास ग्रहण करे हमने मृत पद पड़ी छी प्रभु आ जे कबर को जीव प्रभु से कबर रे कोनोसी कार्य नाही हालेलुया इरा खाला बंदा मानी खाला बरबंदा ओ प्रभु तुम्हें जीवन देइछो तुम्हें प्रश्न जीवन देइछो हालेलुया 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 ओ प्रभु तुम्हें जीवन दाता परमेश्वर हालेलुया ए पर्यंत पंचायत प्रभु केवल तुम्हें तुमरे से ओ प्रभु महानता हेतु ओ प्रभु नाना विध पाप अपराध करे मध्य तुम्हें आमन को क्षमा करी चालिछो पूरा खाला बंदा मानी खाला बरबंदा धन्यवाद 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 तुमरे से महानता आगे प्रभु हमने मुंडन में आउछु प्रभु हालेलुया तुम पर आमन को के प्रेम करी पारे प्रभु हालेलुया पूरा खाला बंदा मानी खाला बरबंदा धन्य प्रभु तुम्हें धन्य तुम नाम यीशु नाम धन्य हालेलुया से प्रेम है प्रभु आज सारा जगतवासी को तुम्हें छाड़ी देइछो प्रभु आओ प्रभु मस्ते कांदु चंदी अपेक्षा करछन प्रभु तुम्हें केबे आसीबो हालेलुया हालेलुया तथा कि प्रभु तुम निकट रे ओ प्रभु आज पर समस्त के भितरबे समस्त जे मन फेरेबे या इच्छा करि तुम्हें एते समय हमन को देइयो छ हालेलुया तथा कि तुम निकट रे गोटे दिन सहस्र वर्ष तुल्य सहस्र वर्ष मध्ये गोटे दिन तुल्य हेइबो हालेलुया पूरा खाला बंदा मानी खाला बत्रबा ओ प्रभु आमी सहस्र वर्ष पाइछु बोली आमी जदि प्रभु ओ प्रभु आमे एते अस्थिर हेइजिबो आमे जदि कोनोसी प्रकारे तुम निकट स्थिर रहि पारिबो नै प्रभु हठात से दिन गोटे दिन आसी पहुंचीबो हालेलुया तेणु भयरे कम करे अपना अपना प्रवास काल क्षेपण करे तुम्हें साहाय्य कर हालेलुया ग्लोरा बंदा मानी खाला बरबंदा हालेलुया ओ प्रभु तुम्हें पृथ्वी रे ओ प्रभु आमन को रखियो छ हालेलुया तुम्हें स्वर्ग रे छ प्रभु सेते आमन को कथा को अल्प हे प्रभु हालेलुया उबा बाबा नी खाला बंदा मानी खाला बरबंदा निश्चय प्रभु आमन जेते असार कथा सब को ए पृथ्वी रे ओ प्रभु से विचार दिन रे आ हाथ में विचार करियो प्रभु सेते प्रभु तुम्हें आमन को दया करो हालेलुया हालेलुया पूरा खाला बंदा मानी खाला बरबंदा ओ प्रभु तुम निष्ठा संग कार्य करिया को तुम्हें आमन को साहाय्य कर हालेलुया ग्लोरी बंदा मानी खाला बरबंदा ए पर्यंत बहु शिक्षा ओ प्रभु आमने पाइलुनी प्रभु आ ताहा को कार्य लगेवर समय आसी पहुंची प्रभु जे समस्त विषय जत्न सुराबा तुम्हें आमन को साहाय्य कर हालेलुया ग्लोरी बंदा मानी खाला बरबंदा समस्त को जानी शैतान मध्य भयंकर कार्य करछि प्रभु तार समस्त जाति प्रेम दंडायमान हे करिबो सेतमें में आत्मा को समस्त सज्जा परिधान करे आमन को साहाय्य कर हालेलुया ग्लोरी बी दाइन माय लॉर्ड इरावत मानी खाला बंदा मानी खाला बरबंदा तुम लोग मान में उठा प्रभु मदास को मध्य पुनर्बार ने से शरीर दुर्बलता में मुक्त करिछो स्वाधीन करिछो एते तुमको मन रे बल देइछो साहस देइछो स्वप्न देइछो दर्शन देइछो वाक्य देइछो प्रभु आशित में से पुनर्बार उठियो छते से तुम नाम को धन्यवाद आउरी मध्य जे तुम राज्य कार्य में बेघुट हेबा को पारिबे सेते प्रभु तुम तांका आउरी बड़ शक्ति सामर्थ्य में परिपूर्ण करो मंडल समर्पित में ग्रहण करो ओ प्रभु मदास का परिवार को विशेष अनुग्रह प्रदान करो ताको संपर्क समस्त विषय प्रभु यथा शीघ्र में संपन्न करो हालेलुया पूरा खाला बंदा मानी खाला बरबंदा विषय समान मध्य धरि रख प्रभु हालेलुया 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 जेहि जे पुरी अत्यधिक दुख रे मेरा माने कि ओ प्रभु अस्थिर हेबे नै से में साहाय्य करो अनुग्रह करो तुम दया अनुग्रह प्रचुरता नाम को ठाड़ी देइछो प्रभु हालेलुया ग्लोरी बंदा मानी खाला बरबंदा तारा पृथ्वीवासी को दया करो ओ से जे प्रभु प्रभु नाम को परिवर्तन करो कि आत्मा को द्वारा ओ प्रभु तुम्हारा परिचय समस्त प्राप्त हो हालेलुया मनुष्य यदि कार्य करिबा नै प्रभु तुम्हारा निजर बाहु से कार्य करिबो हालेलुया हालेलुया ग्लोरी बंदा मानी खाला बरबंदा अथाय के केते लोक को में रखियो जे प्रभु तुम्हारा वाक्य प्रचार करिया नै हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु नाम दया करो दया करो दया करो दया करो ए पर्यंत में हमको साहाय्य करिछो ओ प्रभु आगो को सब भार तुम्हें हमको बहन करिबो ए मंडल सब भार में बहन करिबो हालेलुया ग्लोरी बंदा मानी खाला बरबंदा तुम्हें मनुष्य में तुम्हें मिथ्या कहिबो हालेलुया मात्र समस्त विषय ओ सुंदर समय रे आग में जहा करियो तुम
नाम धन्यवाद दिए सब कार्य तुम हो प्रभु हमर बाहर तुम लगाई रखो आज प्रार्थना करे सेवा करजो ग्लोरी खालवानी खालवानी खालवा के परमात्मा मदद में परिचय करो और खालवानी खालवा भागवत ध्यान में सहायता करो और प्रभु जे परि सुनिए वाक्य को अधिक मनोयोगी हो तेरे ज्ञान को सहायता करो प्रभु तुम आत्मा को पुष्टि दियो प्रभु हालेलुया 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 प्रभु यीशु को बोल बने मुझे एक दिन के दान की प्रभु यीशु के नाम में मांगो ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଶୁଦ୍ଧଚିତ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ତାହା କେବେ ମିଥ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ବା ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ କ୍ୱିକ୍ ଆଣ୍ଡ ପାୱାରଫୁଲ ଦୁଇଧାର ଖଡ୍ଗ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତା। ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ହବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଭରସା ରଖନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନେ ଧନ୍ୟ। ସେମାନେ କେବେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷ ହେବେ। ଯେପରି ଲେଖା ହେଉଛି, ଏହି ଲୋକ ପ୍ରତି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା, ଏ ଦୁଃଖୀ ଚୂର୍ଣ୍ଣମାନ ଓ ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟରେ କମ୍ ହବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେହି ନା କେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଫଳ କରେ, କରୁଛି, କରିବ ମଧ୍ୟ, କରୁଥିଲେ। କେତେକ ଲୋକଙ୍କର ଜଗତରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର, ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବେ। ପାଉଲ ଯେପରି କହନ୍ତି, ମୋ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଧାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ଲାଭଜନକ। ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଲୋକମାନେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ, ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ, ଉଚ୍ଚୀକୃତ ହେବେ, ସେ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମନୁଷ୍ୟ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ, ଇହ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ବୃଥା ହେବ ନାହିଁ। ଯେପରି ଲେଖା ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରିୟମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଫଳ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ଆଉ ସହଜ ବିଷୟ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହା ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଏହି କଥା କହିନଥାନ୍ତେ, ଶୁଦ୍ଧଚିତ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଗୋଟିଏ ଆଉ ମହାଶକ୍ତି ରହିଛି, ତାହା ପ୍ରଭାବଶୀଳ, ତା ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଦିଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳେଇ ଦିଏ। ଅନେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହି ବିଶେଷ ଅନୁଭୂତି ସେମାନଙ୍କଠାରେ ନଥାଏ। ଯେତେ ଏହି ଅନୁଭୂତି ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ସେତେ ତାର ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ତାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଶେଷ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିବେ।
ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର କେତେ ଜଣ ପାଉଲଙ୍କ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ପିତରଙ୍କ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ସ୍ତିଫାନଙ୍କ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯେ କି ଜଣେ ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଉ ମହା ମହା ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଓ ଲକ୍ଷଣ ମାନ ସାଧନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଜେରୁସାଲେମରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅତିଶୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା। ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହବ, ମତେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହବ। ମତେ ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଆଗରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଜଣେ ପାଳକ, ଶିକ୍ଷକ, ପ୍ରେରିତ ଭାବରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ମନୋନୀତ ଲୋକ ଦାସ ଭାବରେ ମତେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ମୋ ପାଇଁ କଣ କଟକ ସହରରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅତିଶୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଏଟା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ମାତ୍ର କଣ କେହି କହିବ ଆମକୁ ଏ ଲୋକ ହେତୁରୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅତିଶୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେ ସ୍ତିଫାନଙ୍କର ସଦୃଶ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ହବ, ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ହବ, ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ହବ, ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ହବ, ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ହବ, ତେବେ ଯାଇ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିରୁ ଆମେ ମନେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆମଠାରେ ବହୁତ ବିଷୟ ଉଣା ରହିଛି, ବହୁତ କିଛି ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଅଛି। ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନରେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଯେପରିକି ଲଜ୍ଜିତ ଅପମାନିତ ହେବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟରେ ଭୀତଗ୍ରସ୍ତ ହବା ନାହିଁ, ଆମକୁ ମୁଖ ମଳିନ ହବ ନାହିଁ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଜି ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନର, ବିଶେଷ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ମାଥ୍ୟୁ 5:8 ଅନୁସାରେ ତାର ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ମାତ୍ର ଅନେକ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନେକଙ୍କଠାରେ ସେ ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଭଲ କଥା, ବାଇବେଲ ପଢୁଛୁ ଭଲ କଥା, ଗିର୍ଜା ଯାଉଛୁ ଭଲ କଥା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ, ବା କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମବତ କରୁଛୁ ବା ଆତ୍ମାଲାଭ କରୁଛୁ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏସବୁର ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନର ଆବଶ୍ୟକ। ତା ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ, ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବ, ଅନେକଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହା ଭିନ୍ନ କରିଦେବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଲେଖା ହଉଛି ଯେ ଏଇ ଦର୍ଶନ ଯଦି ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଦର୍ଶନ ଯଦି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ କେବଳ ମନରେ ଖୁସି ହେଲେ ହବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବାଇବେଲ ପଢୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଗିର୍ଜା ଯାଉଛି, ଆଉ ଅନେକ ଧର୍ମକର୍ମ ସାଧନ କରୁଛି, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ତା ଅନ୍ୟଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହିତୋପଦେଶ 29:18 Where there is no vision, the people perish. ଯେଉଁଠି ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମଠାରେ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛୁ। ହୁଏତ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ନାଇଁ ମୁଁ ବିନଷ୍ଟ ହଉନି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରେ, ପ୍ରେମ କରେ, ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ମୁଁ ପାପ କରେ ନାହିଁ, ଚୋରି করে নাই, নরহত্যা করে নাই, ব্যভিচার করে নাই, প্রতিমা পূজা করে নাই, মদ্যপান করে নাই, এপরি কৌশি কার্য ମୁଁ କରେ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ବିନଷ୍ଟ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ଯାଇପାରିବେନି। ମାଥ୍ୟୁ 7:21 ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରି ତ ଛୋଟ ବିଷୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଚାହିଁଲେ ଯେପରି ମୁଁ ଯାବଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କରିବି। ଜନ୍ମରୁ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲି, ଅଳ୍ପ ବେଶୀ ବାଇବେଲ ତ ପଢୁଥିଲି, ଆଉ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗିର୍ଜା ଯାଇ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଏସବୁ ଗୁଡାକ ତ ଥିଲା ମୋର। କିଛି ଉଦ୍ୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଥିଲା କିଛି ପ୍ରଭୁ କଥା ମାନ କହିବା ପାଇଁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ଆଉ ଯେମିତି ବାଇବେଲ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଲେଖା ହଉଛି, ଆଉ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ପ୍ରଭୁ ସେ କଣ ଆମେ ତୁମକୁ ମନୋନୀତ କରିଛୁ। ଏଭଳି ମୋ ମା
ମତେ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ମତେ ଜାଣିଥିଲ। ମୋ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଥିଲା। ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ ଯୋଜନା ରଖିଥିଲେ। ମୋ ମା ମତେ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, କାରଣ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ବିବାହର 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପରେ ଜଣେ ପ୍ରିଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ତାପରେ ମୋର ଜନ୍ମ ହେଲା। ପୁଣି ଜନ୍ମର 3 ଦିନ ବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମତେ ଡେଡିକେଟ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ପ୍ରିଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରି। ତେଣୁ ମୋ ମା ଗର୍ଭରେ ମୁଁ ସ୍ଥାପିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଜାଣିଥିଲେ। ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ପଢିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୁଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ରାଇଜୁକା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ମିଶନ ସ୍କୁଲର ଟିଚର ହେଇକି ଥିଲେ 4 ବର୍ଷ। ପରେ ସେ ଇଟି ଟ୍ରେନିଂ ଗଲେ, ତାପରେ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟିଚର ହେଇଗଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ରାଇଜୁକାରୁ ସେଠିକାର ସ୍କୁଲ ତାର ଅନତି ଦୂରରେ ଭାରିପଙ୍କା କହି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି। ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗାଁ ଗୁଡାକ, ରୋମାନ କାଥଲିକ ଗାଁ ଗୁଡିକ। ସେଠି ସେ ରାଇଜୁକାର ସ୍କୁଲଟା ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଚାଲିଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲୁ ବାପାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ବଡ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ବାପା ନଉଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ମୋ ଉପରେ ଆଉ ରହିଛି। ଛୋଟ ସମୟରୁ ଡିସିପ୍ଲିନ ଲାଇଫ କାଟିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। ଯଦି ଜଣ ପାଖରେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଅନେକଙ୍କ ଆଗରେ ଆଦର୍ଶ ହେଇପାରିବ। ତାଠାରୁ ବହୁତ ଶିଖିବାର ବିଷୟ ଅଛି। ବିଶେଷ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ତା ପାଇଁ ତା ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କୋଉ କ୍ଲାସ ମୋର ଅବଶ୍ୟ ମନେ ପଡୁନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ପାହାଡ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଆଉ ତାହେଲେ ଆଉ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ, କାରଣ ସେ ସ୍କୁଲରେ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ହିଁ ଥିଲା। 1 ରୁ 5 ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ ହେଇଥିବ। ଆଉ 2 ହବ ନାହିଁ ମତେ ଲାଗୁଛି। ଭଲରେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରି ମୁଁ କରୁଥିଲି, ମାନେ ସବୁ ଚାଲି ଯିବା ଆସିବା କରିକି। 5 ବର୍ଷ ବେଳେ ତ ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖା ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ନିଜେ ଟିଚର ଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ମତେ ଏକାଥରକେ 2 କ୍ଲାସରେ ଆଉ ସେ ମୋ ନାଁ ଲେଖିଦେଲେ। ଭାବୁଛି 3 ହବ କି 4 ହବ କି 5 ଭିତରେ, 3-4 ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ହବ ଲାଗୁଛି। ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ଦେଖିଥିଲି। ସ୍କୁଲ ସାରି ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁ ଗୋଟେ ଧାଡିରେ, ମୋ ବାପା ବି ଅଛନ୍ତି। ସେ ପାହାଡ ଚଢି ସାରିଲା ପରେ ଯୀଶୁ ଡାହାଣ ସାଇଡରେ ଠିଆ ହେଇଥିବାର ମୁଁ ଦେଖିଲି ପ୍ରଥମ କରି। ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ। ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଏକଦମ ବାସ୍ତବ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବେ ତାହା ଠିକ କି ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଦଳ ଭିତରେ ଆମେ ହୁଏତ ଆଉ 10-12 ଜଣ କି କଣ ହବ ପାରେ ଏତିକି ପିଲାମାନେ ଚାଲୁଛୁ, କି 10-15 ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆଉ କଣ, ଆଉ ବେଶୀ ହବନି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ହାତରେ କିଛି ବି ଧରିନାହାନ୍ତି, ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମତେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିକି ଭୟ କରୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ନିଜକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମତେ କିଛି କଥା କହୁନାହାନ୍ତି କି ଡାକୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ଠିଆ ହେଇକି ତାଙ୍କ 2ଟା ଆଖି ମୋ ଉପରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଛୋଟ ସମୟରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବି ବା ପ୍ରଭୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ଭିତରେ ଦେବେ। ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବା ଯେପରି ଯିଶା 66:2 ଲେଖା ହେଉଛି, ଏହି ଲୋକ ପ୍ରତି ଆମ୍ଭେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ, ଦୁଃଖୀ ଚୂର୍ଣ୍ଣମାନେ ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟରେ କମ୍ପମାନ ହୁଏ। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲି 100କୁ 100। ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଉଠିଲା, ବାଇବେଲ ତ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମରେ ସବୁ ରହିଛି, ରୋମାନ କାଥଲିକ, ବ୍ୟାପ୍ଟିଷ୍ଟ, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ, ଲୁଥରାନ ଇତ୍ୟାଦି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀର ନୀତି ନିୟମ ଅଲଗା। ଏଇଟା କାହିଁକି? ବାଇବେଲ ତ ଗୋଟିଏ। এই চিন্তা ମୋ ଭିତରେ ଆସିଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟଟା କଣ? ବାଇବେଲ ହିଁ ଜଣାପଡେ। ବାଇବେଲ ଦେଖିଲେ, କାରଣ ବାଇବେଲକୁ ତ ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି, ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନନ୍ତି, ଅଲଗା ଅଲଗା ବାଇବେଲ କାହାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବାଇବେଲରେ ସବୁ ବିଷୟ ଅଛି, ଏଇଠି ପଶିଲେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ଜଣା ପଡିବ କହିକି
गोटे समय आसला मो मन प्राण ता भितर देली तापर मोर चिंता आउरी मते घारिला आउरी गभीर हो जाई चिंता कली तेबे जीशु कोन सत्य ईश्वर कारण जगत रे अनेक धर्म अछि जेपरि क्रिश्चियन हिंदू मुस्लिम प्रभृति आउ प्रत्येक भिन्न भिन्न व्यक्ति को ईश्वर बोली मान ताले कोन सब धर्म समान सबु आउ जहा को जो धर्म रे ईश्वर कोन से समस्त ईश्वर ना एकमात्र ईश्वर अछि कारण गोटे कथा साधारणतः मनुष्य समाज रे प्रचलित थाए सेटा हला आउ कोन आउ ईश्वर अनेक हेले मध्य पथ एक एक एटा कोन सत लोक जा कहंती से भिन्न भिन्न अवतार नहीं के सब आसिले तेणु किए केमती भाव मानुची मात्र गोटे रास्ता नहीं सॉरी उल्टा भी भूल कर पथ अनेक मात्र ईश्वर एक एटा गोटे प्रचलित अछि कथा तापर मु चिंता करी पथ अनेक ईश्वर एक पथ अनेक माने ख्रिस्टियन मान गोटे पथ गोटे सिस्टम हिंदू मान गोटे सिस्टम मुस्लिम मान गोटे सिस्टम एया को नहीं ईश्वर एक समस्त कहते ईश्वर एक ताले से एक ईश्वर ये कौन जीसु ख्रीष्ट मत जानी दिया मोर ख्रिस्टियन मत जा शिखाई मुझे से अनुसार करूँ तेणु मोर चिंताधारा से तौक आस सत्य ईश्वर के मत जाना किसी दिन से विषय आलोचना लोक मध्य करा मो मन मध्य आस ना ना पुणी गोटे प्रवाद अच्छे नाना मुनि नाना मत डॉक्टर्स मत प्राक्टिकल एक्सपीरियंस मुझे देखी आखिरी कथा कले शुणी से मत शक्ति देवे शक्तिर कार्य आश्चर्य मु मानी एपरी भाव में मनस्थ कली जदि जीशु सफल न हो मुझे सब बेले त्याग करदेवी ख्रिस्टियानिटी को सब बेले त्याग करदेवी आउ जेकोसी धर्म सत्यता पाई मु दृढ़ भाव आउ ताकू ग्रहण करी आउ समर्थन करी आ जदि कौन धर्म ता नहीं कौन धर्म ए सत्यता नहीं ताहले आउ मु जने नास्तिक संपूर्ण रूपे ए अंधविश्वास को त्याग कर ए प्रकार गोटे दृढ़ संकल्प मो भीतर केतला आसिला आउ छोट समय नहीं स्कूल रे पढ़िया समय नहीं हाई स्कूल कॉलेज रे पढ़िया समय नहीं यूनिवर्सिटी रे मोर जतला पाठ शेष होई के आछि सेही समय रे जतले मते लोक माने कहिबे ये जने ज्ञानी लोक ये जने उच्च शिक्षित लोक मोर चिंताधारा को के तुच्छ करि पारिबे से समय मोर चिंताधारा आउ प्रभु धन्यवाद हो ए बाक्य ऊपर मो ठारे सफल कले शुद्ध जेतल धन्य समान ईश्वर दर्शन पाइबे तेरे मु पढ़िली जानि ताले पाप सब आउ त्याग कला परे पृथक हला परे जाई कि पवित्र हला परे जाई कि ईश्वर का दर्शन करिवे जने पाप सब त्याग करिया सहज विषय नहीं आउ मनुष्य ठारे पापर प्रवृत्ति रही छोट बड़ सब प्रकार एते अभ्यास गुड़ा कही जोटा एबे आमान को पवित्र जीवन काटियो साहाय्य करियो नहीं किंतु मनस्थ कली प्रभु से चिंता देवे दृढ़ मनस्थ कली जहाँ करने को सब करी एटा पाप बोले सब त्याग मात्र मत जीशु को दर्शन पाइबो आउ एटा प्रभु सफल तेणुक मन रखु आपण कौन कर न कर अलग कथा कहीं ना कहीं प्रभु वाक्य सफल कर शत प्रतिशत जदि मत पचारे आउ को बाइबल को वाक्य आपन सफल होती अनेक किछि जहाँ मो सब मोर शिक्षा प्रचार मुझे मोर साक्ष्य स्वरूप जपरिक श्रोता मान मंगल अवश्य मान प्रभाव पड़ो जहाँ लोकटा जीवन में करुच्ची आउ से कहूँ खाली कहले कि ना वर्तमान मोर जो साक्ष्य विश्वास रे गोटे वर्ष समय है अगस्ट मास 10 तारीख हेले मास को 30 दिन आगे गणना कले मत 12 मास गोटे वर्ष हो गत वर्ष अगस्ट 16 तारीख मोर असुस्थता आरंभ है ए सब समय मो पूरा विश्वास से चलती कौन सी प्रकार मेडिकेशन रे यूज नहीं डॉक्टर को पाखु जाइनी टेस्ट करिनी कौन सी मेडिसिन व्यवहार करनी मो प्राण चली जाउतले से अगस्ट सेप्टेम्बर 26 चली जाउतला जाई थांता किछि नहीं जागत के दुख लागुची अरे परिवार को छाड़ी के सब चली जे मान अवस्था कौन समस्त पई घटुची आ मो पई कौन अलगा हो
प्रभु जदि संतुष्ट थे बाइबल प्रतिज्ञा कराई तुमको दीर्घायु दिया सकल देवे घरे ना आ मो पूर्वर तो अनेक लोक मैंने चली मोठू कम बयस लोक मैंने चली जाइए युवा माने बालक बालिका माने शिशु माने जाइछंती प्रभु को लोक माने जाइछंती मु कौन सब रही मोर इच्छा अधिक आहरी अधिक प्रभुकर कार्य करने प्रभुकर कार्य जी मुझे क्षेत्र में संतुष्ट बा खुशी उत्तर नहीं किंतु कौन जहाँ प्रभुकर इच्छा जगत थे सेमती लगुच ना 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 मु जगतर अभिलाष रहा चाहूना प्रभुकर कार्य करने सत्य साहस मत प्रभु देखते आत्मिक विषय गुड़िक गुरुत्वपूर्ण विषय जहाँ अनेक को मिलना यहाँ नहीं स्वर्ग बोले कौन हम स्वर्ग में सब खुशी आनंद आत्मविभोर सब सब अच्छी सत सूर्य परिकी चंद्र परिकी तारा परि हम निज धर्म जीवन स्तर अनुसार पुरस्कार सम्मान सब सब मिल से सहस्र वर्ष राजत्व समय मत जड़े पृथ्वी शासक करा सब ठीक कथा किंतु से तो मुझे कहार परित्राण कारण हो पारि ना जपरी प्रचार शिक्षा करने द्वारा कार्य प्रकृतात्मा लाभ जोड़ा अनेक से चिंताधारा मो भर अच्छी प्रधान भाव किंतु स्वर्ग गला चिंता रही कारण थे जो मुझे स्वर्ग में प्रभु यीशु सामने किया स्वर्गर विभव ऐश्वर्य विभव सब देखी सौंदर्य देखी आत्मविभोर हो प्रभु यीशु जो मत कहते सीधासख तुमको पृथ्वी को फेरी जा ना प्रभु मुझ तुम किसी कार्य कर जीवी ना प्रभु यीशु पुनर्बार कहले तुमको पृथ्वी को फेरी जा पुणी मु जुक्ति बाड़ी कही पेला को मुझे गोटे पावर मत कांतल करुच्ची कथा कही पारे महाकाश जाने मत पृथ्वी छाड़ी चली स्वर्ग गला आउ किसी विषय मन पड़ ना मुझे रही ना मत जगत गले मो परिवार अच्छी नले तुम कार्य मत किसी से सब विषय आसब ना पुरातन विषय सब लोप पाई देख सब नूतन से तेरे प्रभुकर धन्यवाद हो तेणु या प्रभु सफल कले विश्वास उत्तम ज्योति प्राण अनेक अनेक किसी विषय किंतु आज मोर कह विशेष कथा हूँ तो पढ़ी मैथ्यू 5:8 शुद्ध चेतन धन ईश्वर दर्शन पाइबे ए दर्शन टा मनुष्य जीवन को संपूर्ण रूप बदल दब गोटे शक्ति अच्छी ईश्वरीय दर्शन साउल पाउल हो गले प्रभु यीशु दर्शन पाइला से साउल थे मंडली ताड़नाकारी थे मंडली गठनकारी हेले गत काली आज जो मुझे विश्वासी पक्ष सब संभव जदि आम आपण सब संभव होना ईश्वर सब आज्ञा मानिबा इच्छा सब आउ सफल करवा प्रभु जहाँ चाहते से समस्त करवा आदि होनी आप जड़े प्रकृत विश्वासी ना एटा निश्चय अंतर भितर ग्रहण कर बहुत किसी करने आग बढ़ी चलते क्या विश्वास जो 5टा चिन्ह मार्क 16 पर्व 17-18 पद लिखा अच्छी से अनुभूति हो भूत छड़े कहे ना मत कहीं डाकते केमती डाके जदि से शक्ति आप जना पड़ते आप भूत छड़ाऊँ आप प्रार्थना भूत ताले सीना लोक खोजे करेंगे से लोक को डाक से डाक ता प्रार्थना एमती हुए आप तो केवे से कार्य ना अनुभूति ना लोक खोजे डाके कहीं देखा विश्वास द्वारा पितृपुरुष मान सुख्याति प्राप्त है आप सुख्याति प्राप्त है आप ना चारिड़े व्यापी कौन पीड़ित हस्त थोड़े से सुस्थ हो नूतन नूतन भाषा कथा कहे जोड़ा परभाषा पवित्र आत्मा सर्प को हस्त धरे प्राणनाश किसी पान किसी क्षति हम ना मार्क 16-17-18 पद जदि हो ना अनेक जीवन कौन ये सब किसी ना खाली बाइबल पढ़ुं प्रार्थना करे गिरजार आसे साक्ष्य पद पद दौरान दान दशमांश जे देवा कथा दौरान जी ना तो ना किए सप्ताह थर उपवास कर उपवास बोली क्या पाखे किसी बोली ना केते जन बड़ उद्योग चारिड़े बुली प्रचार कर गोटे आश्चर्य कर्म कर प्रकृत आत्मा लाभ हो पारे ना जहाँ से भावुं आम बहुत किसी करूँ वेलफेयर एक्टिविटीज द्वारा आत्मा लाभ करने बाइबल रे कहुही ना ईश्वर शक्ति प्रकाश द्वारा आपण पाखे मंडली कि आप संस्था बहुत लोक थे बहुत मंडली थी
କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ କଥା କହିକି ପିତରଙ୍କ ପରି ହଜାର ହଜାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ନାହିଁ ୱେଲଫେୟାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ମାନିଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଉପକାର କରିବା ତ ଦରକାର ମାତ୍ର ଆତ୍ମା ଲାଭର ମେଥଡ ସେଇଟା ନାହିଁ ଆଉ ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସେ ସବୁ ସେ କୁଲାରେ ପାଛୁଡିବା ସମୟରେ ଅଗାଡି ହେଇଯିବ ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ନ୍ୟାୟରେ ପକା ହବ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯଦି କରିବେ ଠିକ ଭାବରେ କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କର ସୁନା ରୂପା ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଥର ପରି ରହିବ ଆପଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ସାଉଲ ପାଉଲ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅବ୍ରାହମ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ନହେଲା ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ଗୁଡାକ କହିଲେ ତୁମର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଦେଶ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ ଯୋଉଠି ସେଠି ଯାଉ ବାହାରି କେତେ ଲୋକ ସେଟା କରିପାରିବେ ଆଉ ସେ ଥରେ ବାହାରି ଗଲେ ନିଜ ଦେଶରୁ ଆଉ କେବେ ଫେରିଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଦାସ ସେ ଏଲିଏଜରକୁ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ସନ୍ନିକଟ ଲୋକ ଦେଖ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ନେଇକି ଆସିବ ଆମ ଦେଶରୁ ଏ ଦେଶରୁ ବାହା ସେ କରିବନି ଠିକ ଅଛି ଯଦି କେହି ରାଜି ନେବେ କଣ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଦେଶକୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ଫେରିକି ସାବଧାନ ସେମିତି କରିବନି ମୋ ଉପରେ ହାତ ରଖ ଶପଥ କର ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଦେବେ ମୋ ପୁଅକୁ କେବେ ନବ ନାହିଁ ସେଠିକି କଡାକଡି ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଦେବେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସେଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି ମାନେ ଏଠୁ ଯିବାର ନାହିଁ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ 75 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସେ ନିଜ ଦେଶ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବରୁ ବାହାରି ଚାଲି ଆସିଲେ 175 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ ମାନେ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା 100 ବର୍ଷ ଗାଁକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେ କେଡ଼େ କଷ୍ଟକର କଥା ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବଳିଦାନ କର ଛୁରୀ ଉଠେଇଥିଲେ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମନା କଲେ ନହେଲେ ସେ ମାରିକି ତାକୁ ନିଆଁରେ ଜାଳି ଦେଇଥାନ୍ତେ କେଡ଼େ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ଏଗୁଡା ଦାସୀ ତାର ପୁତ୍ରକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ ଇସ୍ମାଇଲ ଆଉ ହାଗାରକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ ପୁଣି କଥା ଗୋଟେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଠିକ ଅଛି ଏଟା ତ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ସାରା ତ ମତେ ବାଧ୍ୟ କଲା ବହୁତ କରିକି ମରା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କଣ କରିବି ଏ ପିଲାଟାକୁ କେମିତି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ମୋ ପୁଅ ତ ସେ ନାଇଁ ସେ ମୋର ସ୍ୱାଧୀନା ସ୍ତ୍ରୀର ପୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଇସାକ ସହିତ ଆଉ ସେ ତୁମ ସମ୍ପତ୍ତିର ସେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଇପାରେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି ନାହିଁ କିଛି ତାକୁ ଗିଫ୍ଟ ଟିକେ ଦେବି ବଞ୍ଚିକି ସେ ଟିକେ ରହୁ ଗୋଟିଏ ଘରେ ବି ରହିବୁନି ଅଲଗା ଘର କରିଦେବି ଆଉ ସେମାନେ ମାକୁ ସେଠି ଦେବେ ଆଉ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହବ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ତାକୁ କରିବି ନାହିଁ ଇସାକୁ କରିବି କାହିଁକି ତାକୁ ମୁଁ ପଠେଇବି କୁଆଡେ ଯିବ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆକୁ ନେଇକି ପିଲାଟାକୁ ନେଇ କୁଆଡେ ଯିବ ପ୍ରଭୁ ଦିନ ରାତି ସେ ମୋର ଜୀବନ ପରି ହେଇକି ଅଛି ଏମିତି କହିନା ପଦେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବାହାର କରିଦିଅ ବାହାର କରିଦେବେ ଏ କି ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ଗୁଡିକ କଣ ଲୋକମାନେ ନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିକି ପ୍ରଭୁ କଣ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଏପରି କଲେ ତମେ କଣ କରୁଛ ତମେ ଟିକେ କଥା ଶୁଣିପାରିଲ ନାହିଁ ତମ ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ମାରିଦିଅ ବୋଲି ମୁଁ ତ କହିନଥିଲି ଜ୍ଞାତି କଣ ଦେଶ ସବୁ ତ୍ୟାଗ ତ କର ବୋଲି କହିନଥିଲି ପ୍ରଭୁ ଧରିବେନି ତେଣୁ ଆଉ ଆମେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଉ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଙ୍ଗଳ ସବୁ ପାଇଯିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତର ପାଇଯିବା ଏସବୁ ଚିନ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲେ ହବ ନାହିଁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରମାଣ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ହବ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି କଣ କଲେ ନା ଆଉ କହିଲେ ଆକାଶ ତାରା ପରି ସମୁଦ୍ର ବାଲି ପରି ତୁମର ବଂଶ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁ ସଫଳ କଲେ ମାତ୍ର କେବେ ସେଟା ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ବି ସେଟା ସଫଳ ହେଇନାହିଁ ମିଶର ଦେଶ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଅତିଶୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଏ ଦେଶ ଏ କିଣାନ ଦେଶ ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରବାହୀ ଦେଶ ତୁମକୁ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶକୁ ଦବା 400 ବର୍ଷ ପରେ ସଫଳ ହେଲା ସେଇଟା ଏ ତ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ପାଇଲେ ଆଉ ଆକାଶ ତାରା ସମୁଦ୍ର ବାଲି ପରି ସେ ବଂଶ ହେଲା ପରେ ସେ ଭାବିଥିବେ ସେ ତାଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଆଉ ସେ ସାରା ସେ ଭାବିଥିବ ଯେ ହଁ ଆମର ଏତେ ପୁଅ ସବୁ କଣ ହେଇଯିବ 400 ବର୍ଷ ପରେ ସେଟା ସଫଳ ହେଲା ବାଇବେଲ କେ ଆମର ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ସବୁ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିପାରୁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମେ ବୁଝିପାରୁ ତାଙ୍କର ବିଚାର ଅନନୁସନ୍ଦେହ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ମନୁଷ୍ୟ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ ମାତ୍ର ଆମକୁ
ଆମର ପରିଚୟ ଦେବା କହ, ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସର ପରିଚୟ ଦେବା କହ, ଆମେ ବଦଳି ଯିବା କହ। ଅବ୍ରାହମକୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁମେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ନାଁ ଥିଲା ଅବ୍ରାହମ ମାନେ ମହାପିତା, ଗ୍ରେଟ୍ ଫାଦର, ନା ତୁମେ ବହୁ ଲୋକର ପିତା, ଆମେ ତୁମକୁ ବହୁ ଜାତିର ପିତା କରୁ, ଆଉ ଫାଦର ଅଫ many nations। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାରା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାଁ ଥିଲା ସାରି କୁଳିନା, ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା। ସେ ସାରି ତାକୁ ଆଉ ଡାକିବ ନାହିଁ, ଆଉ କୁଳିନା ନାହିଁ, ସାରା ରାଣୀ ନା ବଦଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରକୃତିରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସେପରି ହେଲା, ହଠାତ୍ ହେଲା ନାହିଁ, ଅନେକ ସମୟ ପରେ, ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନର ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏଇଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ସବୁ ପାଠ ଶେଷ ହେଇକି ମୁଁ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଭଲ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ମୋର ଦରକାର। ମାତ୍ର ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ମୋ ମନ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଅ, ତୁମ ଜୀବନ ବଦଳି ଯିବ। ସେଇଟା ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାକିରି ପାଇବ, ଚାକିରି ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ପାଇବେ, ସବୁ କରି ବଡ଼ ଲୋକ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ହେବେ, ଭଲ ରହିବେ, ତାପରେ ନରକ ଯିବେ। ତମେ ଜାଣିନ କଣ କୋଉ ଦିନ ତୁମର ଶେଷ ଜଗତର ଅନ୍ତିମ ତମେ ଜାଣିବ। ତମେ ଭାବନି ଯେ ତୁମେ ଚାକିରି କଲେ ତମ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ଯିବ, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ ଏଇଟା। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟ 1981 ମସିହାରେ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା, ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର କିଟା, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବି, ଏଇ ଚିନ୍ତା ମୋ ଭିତରେ ଆସିଲା। ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରି ମୁଁ ସଫଳ ହେଲି। ମୋ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଗଲା। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ମୋ ଠାରେ ଆସିଲା। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାର୍କ 9:23 ଅନୁସାରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଲା। ଆପଣ ପାଇଁ ବି ସେପରି ସମ୍ଭବ। ପ୍ରଥମ ସମ୍ଭବ କଣ ହେଲା? ଯୀଶୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବାର ଚିନ୍ତା ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ମୋ ଭିତରେ ଆସିବ। ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ ପାପ, ଯାହା ପାପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସବୁ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିବି। ଯୋଉଟା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ସେପରି ସବୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଅଭ୍ୟାସ ସବୁ ଯାହା ଗୁଡାକ ଜୀବନରେ କେବେ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ, ସବୁ ଯାକ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆଉ କଣ ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି କରିବି ବୋଲି ତ ପାଠ ପଢିଥିଲି, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବି। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ମତେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମନସ୍ଥ କରିଦେଲି। ଆଉ ଯାବ ଜୀବନ କେବେ ମୁଁ ଆଉ ଚାକିରି କରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି କହିକି ଦିନେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ବି ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। କଲ୍ ଲେଟର ଆସିଥିଲା, ହବାର ଚାକିରିର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। କଟକ ଆସିଲା ପରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାକୁ ଚିରା ହବାର ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଚିରିଦେଲି, 2 ଖଣ୍ଡ କରି ଚିରିଦେଲି। କହିଲି 28 ବର୍ଷ ହେଇନଥିଲା, 28 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ହେଇଥିଲେ, ମୋର 28 ବର୍ଷ ହେଇନଥିଲା। ସ୍ୱପ୍ନ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତାକୁ 2 ଖଣ୍ଡ କରି ଚିରିଲି। ସେ କଲ୍ ଲେଟର ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି। କୌଣସି ଚାକିରି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ନାହିଁ କି ପ୍ରାଇଭେଟ ବି ନାହିଁ କି ବିଜନେସ୍ ନାହିଁ, କେବଳ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ମୋ 2 ହାତରେ ମୁଁ ତାକୁ ସେପରି ଭାବରେ 2 ଖଣ୍ଡ କରି ଚିରିଦେଲି। ପ୍ରଭୁ ତାହା ଦେଖିଛନ୍ତି। ମୋର ତ୍ୟାଗ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ପକ୍ଷରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଗ୍ରାମ ସମାଜ ମଣ୍ଡଳୀ ଏସବୁକୁ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲି। ମୁଁ ଅଲଗା ହେଇଗଲି। ଏତେ ତାଡ଼ନା ହଉଛି, ମାତ୍ର ତା ଭିତରେ ଆମ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ସରିକି ସେଇଟାକୁ ମତେ କିଛି ବୋଲିକି ମୋ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଲାନି। ଟିକେ ବୋଲି ଭୟ ମୋ ଭିତରେ ଆସିଲାନି, ନହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରେ। ନୂଆରେ ଗୋଟେ ଘର ବନା ହଉଥିଲା, ଘରେ ରହିକି ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। କଟକ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଲେ, ସେ ଘର ତୋଳିବା କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଚାଲି ଆସିଲି। ଏସବୁ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ମଣିଷ ପାଇଁ। ଘର, ନିଜ ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ ଲୋକ କଣ ନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିନା ଘରରେ, ମାନେ ଏଇଟା ଭଡା ଘରରେ ସିନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ଚାଲି ଗଲାଣି। ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ କଣ ହବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଅନ୍ତିମ କାଳ ବିଷୟରେ ତ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯଦି ହବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନ ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ କେବେ ବି କରିବି ନାହିଁ, କେବେ ବି କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଉପରେ ଠିଆ ହବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ଦାଉଦଙ୍କ ଉପରେ ଠିଆ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପିତର ପାଉଲଙ୍କ ପରି, ମଶା, ଯୋସିଓ, ଏଲିଓ, ଏଲିସା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଉଣା ପଡିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେହି ନା କେହି ତ ସଫଳ କରୁଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ସେ ଲୋକ ନ ହେବି? ଏ ଚିନ୍ତା ମୋ ଭିତରକୁ ନେଇଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏ ଚିନ୍ତା ଭିତରକୁ ନେବାଟା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଏଇ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମସ୍ତ କରିବେ, ଲାଙ୍ଗୁଳ କରିବେନି, ନହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆପଣ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବେ। ଅନନ୍ତ କାଳର ଯୋଉ ସମ୍ମାନ, ପୁରସ୍କାର ଆଉ କ୍ଷମତା, ଧନ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇବେ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା ହିଁ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେନି। ଏଇ ଜଗତ ଆଉ ନଥିବ, ପୁରାତନ ସବୁ ଲୋକ କହି ନେଇଥିବ।
ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଦେଖିଲି ଦେଖାଉଛି ସମୁଦ୍ର ଆଉ ନଥିଲା କଣ ସବୁ ବିଷୟ ଦେଖାଯାଇଛି ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟରେ ଏସବୁ ଆମର ଚିନ୍ତା ଧାରାମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିଲି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ବିଶ୍ୱାସରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିକି ମୁଁ ଚାଲିଛି ଆପୋଷ୍ଟଲିକ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ପ୍ରେରିତିକ ଶିକ୍ଷା ସୁନାବଣା ପିନ୍ଧିବା ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ବହୁତ କିଛି କଠିନ ବିଷୟ ସବୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି ଖାଲି ଗ୍ରହଣ କରିନି ମୁଁ ତାର ଜଣେ ପ୍ରିଚର ଆଣ୍ଡ ଟିଚର ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଡଭୋକେଟ ଅଫ ଦ୍ୟାଟ ଏସବୁ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରେରିତିକ ଶିକ୍ଷାର ମୁଁ ଜଣେ ଦୃଢ ସମର୍ଥକ ଖାଲି ମୁଁ ସମର୍ଥନ କରୁନାହିଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କରୁନାହିଁ ବଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଆଇ ଡୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ମୁଁ କରେ ଆଉ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସଫଳତା ଅନେକ ବଡ ବଡ ମିଟିଂ ଗୁଡାକରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ତେଣୁ ଏପରି ଅନେକ କିଛି ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିଗଲେ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ପିତାମାତା ଭାର୍ଯ୍ୟା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ଅପ୍ରଜ୍ଞାନ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଉ ମୁଁ କରିସାରିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇଛି ଖବର ଆସିଗଲା ଝିଅର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଫୋନରେ ଶୁଣିବି 14 ଦିନ ପାଇଁ ଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ ଯାଆନ୍ତୁ ପରେ ଆପଣ ଆସିବେ କର ଫେରିବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମତେ କଥା କରି ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଶାନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ରବ ସେ ଚାଳନା ପ୍ରେରଣା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଲଙ୍ଗଳ କଣ୍ଠରେ ହାତ ଦେଇ ପଛକୁ ନେଲେ କେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ତୁମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବି ଅପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ ତୁମ ପ୍ରାଣକୁ ଅପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ ନ କଲେ ତୁମେ ମୋର ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ ଏଟା କଣ ଜାଣିନ ଝିଅ ପାଇଁ ଫେରି ଯାଉଛ ମରିବ କହିକି ତମେ ଗଲେ କଣ ତାକୁ ନିହାତି ବଞ୍ଚେଇ ଦବ ସବୁ ମଲା ଲୋକ ବଞ୍ଚିବେ ତୁମ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ସରିକି ଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମରିଯାଇଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ତମକୁ ଫୋନ ଆସିବ ନହେଲେ କଣ ଆଉ ତମକୁ ଖବର ମିଳିଯିବ ଯେ ଝିଅ ଚାଲିଗଲା ଘର ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆଉ ନାହିଁ କଣଟା କରିବ ସେତେବେଳେ ତମେ ମୃତ୍ୟୁ ପାତାଳ କମୁଛି ଯାହାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଭାର ଦିଅ ଶାନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ରବ ଶୁଣିଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଉପବାସ କରିଦେଲି କହି 14 ଦିନ କାମ ପାଇଁ ଆସିଛି 14 ଦିନ ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଫେରିବି ନାହିଁ କଟକକୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ଦେଖିକି କହୁନାହିଁ ଟିକେ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ତ ଏଷ୍ଟେପ ନେଇପାରିବେ ତ ଚାକିରି କରିବା କଲ ଲେଟର ଆପଣ ଚିରି ପାରିବେ ତ ଘର ବନଉଥିଲେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଛାଡିକି ବିନା ଘରେ ଆପଣ ରହିପାରିବେ ତ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏଟା ଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱାସୀ ପକ୍ଷରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର ଜଣେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଭିନ୍ନ କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ହବାକୁ ପଡେ ମତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଭିନ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଭାବିବେ କହିବେ ଲୋକ କହିବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଚାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଲଗା ଯିଏ ସମୟରେ ତୁମର ଯାବଜୀବନ କେହି ଠିଆ ହେଇପାରିବନି ତୁମର ସମଗ୍ର ଯୋଉଠି ପାଦ ଦବ ସେଇଠି ସ୍ଥାନ ତୁମର ବଡ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀରେ ବଡ ମିଟିଂରେ ସେଇ କଥା ମତେ କୁହାଗଲା ଯୋଉଠି ତୁମେ ପାଦ ଦବ ସେଇ ସ୍ଥାନ ତୁମର ହବ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ କଥା ପ୍ରଭୁର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ଏସବୁ ବିଷୟ ଯୋଉ ସମ୍ଭବ ହେଇଗଲା କଣ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ମାଥ୍ୟୁ 5:8 ସଫଳ ବା ସୁଧ ଅଚେତନ ଧନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଏକ ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ଏନକାଉଣ୍ଟର ୱିଥ୍ ଜିସସ୍ ମତେ ଏମିତି କରିଦେଇଛି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲି କେତେଟା ଅସମ୍ଭବ ସବୁ ସମ୍ଭବ ସେ କଲେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସର ପରିଚୟ ଦେଲେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 15 ପର୍ବ 6 ପଦରେ ଲେଖା ହଉଛି ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଧାର୍ମିକତା ବୋଲି ଗଣନା କଲେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏନକାଉଣ୍ଟର ୱିଥ୍ ଗଡ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବାରମ୍ବାର ଅବ୍ରାହମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ସମ୍ଭବ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ମାନେ ଲୋକ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏନକାଉଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ହେବା ଅନୁଭୂତି କଣ ଅଛି ତ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ତ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ତାହା ଆବଶ୍ୟକ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ବାରମ୍ବାର କରି ଦରକାର ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଦେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନର ମତଲୋକ ହେଇପାରିବେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନର ମତଲୋକ ହବା ଦଉଛି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତମର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଖାଲି ଏଇଟା ସୁପରଫିସିଆଲି ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନି ଉପର ଠାଉରିଆ ହବନି ଅନ୍ତର ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରି କରୁଛି କାରଣ ଅନେକ ଶ୍ରୋତା କର୍ମକାରୀ ବହୁତ କମ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଉଦାରବାନି ଖାରାବା ଶାକାଲା ରବା
Ribara bara 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 bandala rabani dara bandala raba. Holy, 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 holy. प्रभु तुम आमर धन्यवाद 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 आमान को बदली जीवा को हबो ईश्वर दर्शन आमान को जीवन को बदली देव संपूर्ण रूपे ओ जेपरि अब्राहम हेले ओ आउ से सारी सारा हला आउ साउल मध्य पाउल हेले इदारबानी खारवत्र माने कारबांदा रबानी खारवा सिमोन जहां को प्रभु यीशु तांगले तुम होच पितर बोली कहले इदारबानी खार वर्षा काला रबानी खारबांदा रमा प्रभु तुम आमर धन्यवाद धन्यवाद आमान को मध्य से प्रिय बदलिबा हबो जने प्रकृत विश्वासी होबा हबो ईश्वर दर्शन आवश्यक ए दर्शन बहुलता से आसो जदि पवित्र आत्मांकर कार्य यथेष्ट भाव में हम कारण से जो 2 पर्व 28 पदर लिखा पुणी तुम आम समुदाय प्राणी उपर आपण आत्मा ढाड़ा तहे तुम पुत्र कन्यागण भाववाणी कहे वृद्ध लोक मैंने स्वप्न देखिए युवा मैंने दर्शन पाइबे पूरा वर्षा काला रावानी खारवा तेणु यथेष्ट पवित्र आत्मा पूर्ण हवा हम आत्मांकर कार्य यथेष्ट भाव में हवा हम आम मध्य परिवार मंडली गुड़िक दर्शन आसो से मैंने प्रकृत पवित्र जीवन काटू से दर्शन आम मिल आम जीवन बदली जीव आम बदली गले अनेक बदली जीवे जीशु नाम दया कर आम प्रकृत विश्वासी हम आम सब संभव हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कारण आउ से दानिएल मध्य ईश्वर विश्वास करते जड़े प्रभुत विश्वास थे संभव है गोटे सारा राति से सिंह मान गर्त रही प्रातः काल से कौन प्रकार से सिंह मान आक्रमण दाग न थी से बाहरी आसले तीन युवा मैंने अग्निकुंडरू से बाहरिक आसले अग्निर कौन प्रभाव से नाला इधारवानी खार वर्षा काल रबा सामसन आउ से युवा सिंह को छेड़ी छुआ पर विदीर्ण करदे इधरवानी खार वर्षा काला रवानी खारवा मशा जो जस्ट उठे समुद्र विभक्त है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ओ एलिशा जो जर्दन को आघात कले आउ से जर्दन जल विभक्त हो गला प्रभृति इधरवानी खार वर्षा काला रवानी खार बंदा रवा भीतर आउ से पेंटिकस्ट दिन में वाक्य प्रचार कले हजार हजार लोकंकर परिवर्तन हो गला हालेलुया हालेलुया ओ सेमानकर निकट को आसी सेमानकर छाई सेमानकर पड़िबा द्वारा रोगी माने पड़िबा द्वारा सेमान रुमाल गामछा द्वारा लोक माने भलो हो जाउथिले विश्वासी पई प्रकृति रे सब संभव आमान को पई कोन होउची ताहा कि नाही निश्चय माने परीक्षा करू करू प्रभु आमारे जने जेपरि प्रकृति विश्वासी हेई पारु एथि निमंते आमान को आओ प्रभु आओ जागृत हवा को निज प्रस्तुत करने को तुम्हें साहाय्य कर इदाराबानी खार वर्षा उदाराबानी खारवत्र माना जिते समस्या आसु सबुर समाधान हो पार पर्वत घुंची जीव सूर्यदान विश्वास जड़े प्रकृत विश्वास होगा पड़ो प्रत्येक को दया कर प्रत्येक संगे कथा कह तुम कंटा बीज पाद प्रणाम चुंबन कर शुणिल बोली धन्यवाद दे एवं तुम हस्तरा मान शरण आत्मा सब समर्पण कर नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम प्रार्थना करूँ दुई हाथ ऊपर उठा He is Lord, He is Lord, He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. पिता ईश्वर प्रेम प्रदेश कृष्ण अनुग्रह पवित्र आत्मा सहायता प्रभु यीशु गौरव आगमन पर्यंत हम समस्त सर्वती